الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka
Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. معاصر المسلمين رحمكم الله ورضى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين وعن السلف الصالح أن الحبة فيها مكان ركعتين فإذا صعد الحبيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت وفي حديث آخر ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم
أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali pada kesempatan yang mulia pada hari ini, marilah kembali kita sama-sama saling mengingatkan, yaitu masalah kita berusaha selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena sesungguhnya tidak ada keuntungan yang sebesar-besarnya melebihi kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya tidak ada kerugian yang besar-besarnya menimpa kita selain daripada kita maksiat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan nabi dan para rasul ke alam semesta, ke alam dunia ini dengan tujuan untuk merubah hati-hati manusia agar manusia semua beriman dan hanya yakin kepada Allah sebagai Rabb yang tunggal, sebagai Allah Samad, sebagai Allah tempat seluruh bergantung makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus 124.000 nabi dan para rasul untuk tujuan lain selain daripada memperbaiki hati-hati seluruh manusia, bagaimana manusia hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berseru menyerukan kepada seluruh manusia, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai seluruh manusia, ucapkan olehmu akan kalimat la ilaha illallah tuflihun, niscaya kalian akan beruntung. Tidak ada keuntungan yang sebesar-besarnya melebihi kalian beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat. Sesungguhnya dengan mentaati perintah Allah, hidup kita akan menjadi tenang, hidup kita akan menjadi bahagia. Walaupun kelihatannya kita sengsara di dunia, tapi hakikatnya itu adalah sementara ujian yang nantinya apabila kita bertakwa kepada Allah, kita pasti akan dapat keberuntungan yang sebesar-besarnya. Dan tidak ada kecelakaan yang sebesar-besarnya. Walaupun kelihatan hidupnya mewah, beriman harta, kelihatan bahagia, tetapi sesungguhnya itu semua hanya kulit saja. Tetapi pada suatu saat dia sampai akhir hayatnya, sampai menghadap kepada Allah, karena kekufuran ikatnya kepada Allah, pasti dia mendapat kesengsaraan dan penderitaan yang selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat. Oleh karena itu, sesungguhnya yang namanya manusia selalu ingin keberuntungan, ingin selalu kesuksesan. Maka Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada seluruh orang-orang beriman, yang mana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat As-Saff. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi
amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim? Maukah aku tawarkan satu perniagaan, satu bisnis, satu perdagangan, tunjikum min adzabin alim, yaitu yang perdagangan tersebut, perniagaan tersebut bisa membebaskan kamu daripada azab Allah yang pedih. Allah tawarkan kepada orang-orang beriman. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim? Maukah aku tawarkan satu perdagangan, satu perniagaan yang bisa membebaskan kamu daripada azab yang pedih? Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Hendaklah kamu beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Tu'minuna billahi wa rasul wa tujahiduna fi sabilillah. Dan hendaklah kamu berjihad di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum, dengan amwalmu, harta-hartamu, wa anfusikum, dan diri-diri kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itulah perdagangan tawaran daripada Allah, perdagangan sebaik-baiknya jika kalian mengetahui. Yaitu yang pertama, hendaklah kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjuang di jalan Allah. Yang namanya fi sabilillah bukan hanya kita angkat senjata, angkat seperti yang terjadi pada saudara kita di Palestina, tetapi yang namanya berada di jalan Allah. Arti secara takwil bahwa orang-orang yang menolong agama Allah, intansurullah yansurkum, siapa yang menolong agama Allah, Allah akan tolong. Baik dia melihat media dakwah, melihat baik dia ada kemampuan dan harta bendanya, dengan ilmunya dia membicarakan, mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berada di dalam fisabilillah, berada di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana terjadi sesungguhnya hari ini, saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina, mereka langsung mengamalkan ayat ini, di mana mereka beriman kepada Allah, kepada Rasul, kemudian mereka mengangkat senjata, berjuang melawan jauh Israel yang ingin merebut tanah dan harta benda dan hak milik mereka. Maka orang-orang yang bertahan daripada penjajahan, daripada perampokan, orang-orang yang mengambil hak harta kita, bahkan ingin mengubah darah kita, maka apabila kita mati, maka kita pasti dan pasti yang namanya menemukan mati syahid. Tidak ada kata lain selain daripada mati syahid. Ma'asyiral muslimin sedang mereka berjuang melawan musuh agar mereka bertahan daripada penjajahan, agar mereka bertahan dari hak-hak milik mereka, mempertahankan hak milik mereka, bahkan jiwa mereka pertahankan. Yang mana sebagian daripada mereka hingga hari ini, Allah alam tidak terhitung berapa korban yang mereka menyerahkan nyawa mereka demi membela agama Allah dan tanah air mereka. Masyaallah muslimin sidang Jumat, yang hari ini kita aman-aman saja, paling tidak kata ulama kita berjihad adalah dengan mengirim bantuan, paling rendah kita mengirim dengan doa. Karena dengan doa adalah sesuatu yang bisa menembus bukan hanya dunia, bahkan seluruh alam, baik alam kubur, alam barzah sampai ke langit. Dengan doa tersebut mampu menembus itu, bukan hanya dunia. Sehebat-hebatnya senjata Amerika, senjata Rusia, tidak ada yang mampu menembus bulan. Tetapi dengan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan tunjuk beliau, iqtarabatis saatu wa insyaqqal qamar, beliau tunjuk bulan, maka akhirnya bulan terbelah. Itulah kekuatan doa. Doa silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata orang-orang mukmin. Ma'asyiral muslimin jami'an. Tentunya dengan doa yang benar, maka pasti dan pasti doa tersebut akan mengandung, akan bermanfaat bagi si berdoa tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza sa'alaka 'anni fa inni qarib." Katakanlah apabila orang bertanya kepada engkau masalah aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku akan dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i, aku akan menjawab orang yang berdoa kepadaku. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, apabila mereka berdoa meminta kepadaku. Ma'asyiral muslimin sidang rahmatullah.
Sesungguhnya kelemahan Allah Subhanahu wa taala, yang lain semua Allah mampu, tetapi kelemahan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dia lakukan atau kerjakan adalah menolak, mengingkari janjinya, yaitu Allah akan mengabulkan doa orang yang berdoa. Maka Allah tidak bisa mengingkari janjinya dengan tidak menerima doa tersebut. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat. Oleh karena itu paling tidak kita yang aman-aman saja di Indonesia, bagi yang memiliki kemampuan barangkali dengan menyumbangkan hartanya, baik lewat donasi siapa saja yang mampu menolong saudara muslim, maka kita dianggap hitung sebagai orang yang berjihad atau berjuang di jalan Allah. Baik seorang ulama, seorang guru berjuang dengan ilmu pengetahuannya, memberikan pengarahan kepada orang yang belum tahu, maka dia juga berada di jalan Allah fisabilillah. Dan orang-orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa berdoa, maka doa itu adalah luar biasa. Doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang-orang. Maka kata orang-orang Yahudi di Israel, sesungguhnya kata mereka di dalam Twitter, kami tidak akan takut menghadapi orang Islam walaupun senjatanya lengkap, canggih dan sebagainya. Kami tidak takut. Yang kami takuti adalah cuma satu. Selama yang kami paling takuti adalah apabila umat Islam, kaum muslimin, sholat subuhnya sama seperti sholat Jumat, penuhnya sama. Sholat subuh seperti sholat Jumat, apalagi zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya saja di masjid penuh sebagaimana hari kita hari ini hari Jumat. Maka itu yang kami takuti. Karena apa? Karena pertolongan Allah akan dekat datang kepada orang-orang yang beriman betul-betul bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang beriman, tentunya orang-orang bertakwa, bukan hanya iman dan takwa menghiasi bibir kita, tetapi yang mampu mewujudkan dalam amal atau aktivitas tubuh kita. Apabila kita mendengar ajan, hati kita bergetar, mendengar ayat-ayat Allah, hati kita bergetar, maka dan bergegas kita memenuhi panggilan tersebut. Apabila subuh, kata orang Israel, penuh seperti sholat Jumat, itu yang kami takuti. Karena apabila mereka sedikit saja mengangkat tangan memohon kepada Allah, pasti dan pasti Allah jawab, maka kami pasti dan pasti menemui kehancuran. Tetapi kami tidak takut senjata secanggih apapun, bantuan dari mana, kami tidak takut. Sesungguhnya kami yakin doa bahwa orang-orang mukmin, orang muslim itu doanya adalah dengan berdoa, senjatanya adalah dengan berdoa. Masyaallah muslimin sedang dimaksud. Mudah-mudahan satu-satu senjata orang mukmin adalah dengan berdoa. Mudah-mudahan kita tidak hanya membaca doa, tetapi berdoa. Yang mana apabila kita membaca doa, kita tinggal baca, kita Allah tahu dan tidak maknanya itu kita baca doa. Yang dimaksud adalah kita berdoa, tentunya kita paham dengan apa yang kita minta tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekuatan kepada kita sehingga doa kita berkualitas, makbul dan tertolong Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai akhir hayat kita tidak tergoyah oleh suasana dan keadaan, tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وكرم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى كل صحابة رسول
فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اشرح صدورنا بالإسلام وحبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. كيف الصلاة. الله أكبر الله أكبر.